हे हाय 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 ये आम बाड़ी भितर कुकुड़ा भी आसछन्ति कलरा तुरिया पई देखिपारे सांग माने देखि दियंतु आम कलरा बाड़ी को बड़िया फल होइछि ए देखंतु एपटे मु देखि दोछि ए कलरा सब फळिछि आर पट मु देखि दोछि एपटे जना पड़ना खरा होइछि ये देखंतु सांग माने कलरा बाडरे हमर कलरा बगीचा रे ए बड़िया कलरा सब फळिछि आज गतकाली नानी माने आस्थिले रथ यात्रा से मानक किसी कलरा दिया हे सांग मैंने देख पारे यही कलरा तुड़ा हे बर्तमान नानी मानक पई पॉलिथिन टा कौड़ गला कोपटे अच्छे कलरा बर्तमान बहुत रेट अच्छी 60 टଙ୍କା केजी चलतु नानी मान को कलरा देके आसवा से माने छाने हो गले बस टाइम हो गलानी चलतु जीवा बैगटा धरल पॉलिथिन टा आणुची गतकाली आम लस्सी फसी पी देथिलु तो से खास होची बर्तमान नानी मान कला कि दिया अच्छे पॉलिथिन रे बर्तमान मो नानी पाख पहुँच जाइए कलरा किसी दौर अल्प अल्प कारण कलरा बर्तमान रेट अच्छी कलरा चाष पड़गला फाटी जाइए भेणे से खटरे बस रिटर्न कर दोस्त देखो कलरा कलरा भाई देती भाई को निश्चित सपोर्ट करेंगे तार गोटे चैनल खोली चाषी भाई आम भाई देख कलरा देले आ कलरा आहरी भी आपण मानक भी देवे से कमेंट माध्यम रे निहाती जणेबे कलरा आपन को दरकार की मुटिके बे भेणी पाख जाउची टिके कौन सब काली यात्रा किना किणी कले मु ताको पचारिबी कौन ना कौन सब किनल एई पा छोटा दीटा आ तो नडिया गछ किनी थांती से तो बरखा जोर हला बळो को जाई हला नै ना हमर गोटे मस्त वाला छता किनी जदी केतना देला केतना देला 150 कारण गत काली यात्रा रे बहुत वर्षा आइथिला सेत पे छता गुडा भी दाम कर देथिले बहुत छता खाली बहुत रे नहीं बाबू आमर नड़िया गछ किणी बोले काली किणी पाले नहीं एत जो वर्षा हो गला दोस्त नानी माने जीवे कारण लक्ष्मी बस्ता आ नहीं 5 टका थिला वर्तमान 5 टका चलची गाँ को रिटर्न करछु देख धर अच्छा ए बाबू आमर जाउचंती आगरे आगरे भारी मने पड़ची तांके घर कथा कारण पड़े आस्थिले आम घर को ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦୋସ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବେ ନାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବାଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆମର କାମ ଅଛି କଲରା ତୋଳାତୋଳି କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ତ ମୁଁ ବସେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତଥାପି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ନନା ଫୋନ୍ କରିବ
ହଉ ହଉ ଭେଣୀ ବାବୁ ଆମର କହିଲେଣି କ'ଣ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ କ'ଣ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବୋଇତାଳୁ କଷି ବୋଇତାଳୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇବୁ ତାରିଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସୁଛି। ସକାଳେ ତ ମସ୍ତ ବେଳା ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ କରିଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କି ବସ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇ ବାବୁ ଆମର କେମିତି ପାଉଡର କରିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏ ବାବୁ ଆସିଲ ଆସିଲ। ପାଉଡର ଏଇ ଦେଖ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ। ଏମିତି କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ ଦେବେ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡରେ ତାର ପାଉଡର ଲାଗିଯାଇଛି। କାଲି ବାବା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ କିଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। କ'ଣ ଖାଇଲେ ବାବୁ? କ'ଣ ଖାଇଲେ? କୁରକୁରି କୁରକୁରି ଖାଇଲେ। ବର୍ଷା ହେଲା କିଛି ଖାଇ ହେଲାନି ଆଉ। କିଣିବି ହେଲା ନାଇଁ କିଛି। ଏଇଠି ଆମର ନାନୀ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆସିବ ଏବେ। ଟାଇମ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଆସିବ ପଛେ ପଟେ ଯାଆନି। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବସ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରଙ୍ଗାଧର ହେମ୍ବ୍ରମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା ତୁଳାତୁଳି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୁଳାତୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁହଁଟା କେମିତି ଝାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରା ତୁଳା ହେଇଛି ବାଲ୍ଟିରେ। ଏଇ ଫଳ ସବୁ ଫଳିଛି କଲରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ଦେଉଛି ଟିକେ। ଆମେ ଭିତରେ ନେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା ଆମେ ତୋଳୁଛୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି। ତେବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।